Uy, 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 uy. Ah! So what's up guys? So ako nga po ito, maglalaro tayo ng horror game. So yes, ang pangalan ay Swindrina Usiyo. So yes, start na po natin. Hello? Hello? Oh, find all 8 pages before you can leave this creepy place. Okay. Hello? Uy, kamakulit. Nakalak. Hello? Uy, thank you. Ano to? Wala naman. Uy, huwag kang makulit. Wala. Hello? Oh. Ay, thank you, thank you. Oh! Ba yan? Uy, bakit sinarado? Ba yan? Nagulat pa ako. Hello? Oh, wala. Check natin sa gilid. Wala. Wala. Oh! Ba yan? Nakakagulat naman siya. Lakas naman ng... Ay, thank you. Ito to. Oh, thank you. Oh, wala. Bakit check natin lahat? Uy, 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 uy. Oh my God! Oy! Oh! Dang, 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 wala! Oh, thank you. May kaming na. Thank you very much. Saan ba yan? Saan ba yan? Saan ba yan? Ano kita dyan? Oh, diba? Magaling ako. Wah! Oh, 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 oh! Oh! Woo! Saan ba yan? Saan ba yan? Saan ba yan? Thank you. Thank you. Wala. Ang galing mo. Wala mo ng kanan. Oh, Yoski. Saan mo? Saan mo? Okay. Oh, wala. Wow! Wow, ang galing. Okay, wala. Yeah, sabi ko ah. Well, thank you. So, sino man lang nakahulog nito, maraming salamat po. Ito tayo galing kanina. Uy! Ano ba yan? Oh, thank you. Marami pong salamat. Yuski! Oh, wala. Okay. Puro wala. Ah! Opo, ikaw na. What is this? Okay, thank you. Binalik na yung energy bar. So far, so good. Walang nangyayari. Hindi ko pa nalibot lahat eh. Oh! Sakit sa tenga. Upo, ikaw na lang po. Bigay mo lang.
Wala, sabi nga. Sado mo. Thank you. Plakeng. Ah! Okay naman, lang. Siyempre, babalikan ko yan nandito. Oh, Yuski. Sado mo. Thank you. Oh, sabi niya. Wow. Oh, mas ko, boss. Hello? Wala. Oh, wala. Sabi lang. Woo! Si Tanda, wala na. Oh! Pucha naman. Pensado mo. Thank you. Oh, to, thank you. Sarado mo. Thank you. Ah! Pucha naman. Wala. Uy, kung mag-lag. Okay, I need the power. Okay. Okay. Ba't parang may Ayun. Woo! Ay. Ngik. Okay, all safe. All goods. Bah! Pucha naman eh. Wala naman. Oh! Nakita ba ako? Oh, yeah, nakita nga ako. Sabi ko, sa camera ako. Woo! Ah! Sarap naman eh. Pagka-open, nandyan na eh. So far, so good. Okay. Potion! Oh, thank you. Pulutin mo. Wah! Wala. Na! Ba yan? Ito ako na ba to? Nope. Thank you very much. Yep, di pa nga. Oo nga. Mamaya yan. Yoski! Sado mo. Na! Wait lang po. Wala. Ba yan? Anong yari mo?
Parang may narinig ako. Okay. Thank you. Oh, thank you. So, isa na lang. Potion? No, ayaw. Walang nangyari. Ayun. Use key. Punta ko na ba ito? Yes, punta ko na nga. Uy! Well, thank you. Thank you. Parang kamukha mo naman. Me! Oh, thank you. Ay. Uy, nag-lag. Oh, wait lang. Well, thank you. Nope. Very much. Yes, sir. Tapos na po. Kableng. Oh, dang. Oh, no. Lang. Nope. Okay. Wait. Check mo lang. Yoski! Oh, wala. Namiss ko yun. Yoski! Doon tayo sa kabilang banger, guys. Oh, dang. No. Woo! Exit! Oh, that was a creepy place, and the baby, who was it? Was what? Well, I managed to find what I was looking for anyway. Lovely weather. Woo! So fast. So, yun na po. Okay. So, yun guys. Dito muna natin tatapusin tong Slendrina. See you. So, yes. So, kung nagustuhan itong video ito, please leave a like, share, comment, and subscribe. See you next episode. God bless. Bye!